ɲumandɔn. An ka Mali kalan jamana ye, an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala barika da ale min ye nin waati jira an na. Foli ani tanu ka ɲɛsin lamɛnbaa cɛman ani a musoman bɛɛ lajɛlen ma. Ni waati na aw fɛn fɛn sɔgɔlen don kunnafoni na jamana kɔnɔ ani a kɔ kan. Bi ye juma ye, bi ye lahɔrɔmadon ye. Bato don kɛrɛnkɛrɛnlen don alisamɛw bolo don, jaabi don don, jurumu yafa don don. Yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala ka hamina ko dilan. Minnu hamina ko tɛ maa wɛrɛ mago sali ye. Jurumu Ala k'u yafa. Min b'an n'Ala cɛ o b'an n'Ala de cɛ. Min b'an ni an maɲɔgɔn cɛ o ye Adama ko ye. Ala k'an bila tiɲɛ sira kan. Ala k'an bila limaniya hakika sira kan. Ala ka an dakɔnɔ kuma an'an dusukunnata kɛ kelen ye. Ala ka an ye cogo an'an kɛwalew Ala k'olu kɛ kelen ye. Maa minnu bɛ fɛn fɔw tɛ min kɛ, maa minnu bɛ fɛn fɔ n'a ŋaniya tɛ u la, kɛwale ni kumakan olu ye ɲɔgɔn cɛ. Maaya sawura ɲuman o yira an bɛ kɛnɛ ma, nka Ala b'a dɔw ye maa minnu ye. A fɔra olu ma ko munafigiw, dɔw ko imposteur, dɔw ko hypocrite. An ka cɛkɔrɔba Racine Sall ale bɛ o kalima de da, an y'a jira ale ka dɔnkili ye wajuli de ye. Nafigiya ma ɲini bɛ Ala fɛ juguya b'i la, ko ɲuman tɛ. Namimaya ma ɲini Ala dɔn, nafigiya dabila ko ɲuman tɛ. Racine Sall, Ala ka barika d'u la. An balimaw, a bisimila. Maliba, an ka Maliba. Maliba, an ka Maliba. Hijira ye anw kan. Labbayka fa antal mu'tamadu. Feɲumani b'a yɛrɛ feere. Agence Alimadina a wulila deliko la. Hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Aw b'a fɛ ka taa min? Hiji la wa? Aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa? Aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa? Aw b'a fɛ ka taa Mina, Musdalifa, Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa? A y'o ko bɛɛ lajɛlen to Agence Alimadina mɔ. Agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san. Hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan, maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ. Agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ. U kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ wasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la. Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔn di aw ma. Aw ka se ka hiji faamu, wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya, k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la. Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye, Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen, Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o yi k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to wili kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye. Maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. Labbayka ilahi sanadu, labbayka fa antal Maliba, an ka Maliba. Hijira ye anw bonya koba ye. Maliba, an ka Maliba. An balimaw, bi dɔnbaro fanba bɛna boli ɲɛfɔli kan. Fɛsɛfɛsɛli don. An y'a jira an ka lase caman kɔnɔ tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ zonjɛkulu dɔ bɛ jamana kɔnɔ min kɛmɛ ka tiɲɛni don jamana in fata 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la, maaw ka sɔrɔ n'u ka nafolow la. A zonjɛkulu tɔgɔ yɛrɛ bɛ a la, wa jagɛlɛya bɛ u la ka u yɛrɛ fasa ja sɔsɔli la
jamana kumasow la o zenjekulu tɔgɔ de ye ko kuneti maa min b'a ko ɲɛma bi Mali kɔnɔ député Amadou Thiam do kɔrɔfɔ ninnu laselen kɔfɛ ani bi cɛ u ye tiɲɛni min kɛ jamana kɔnɔ an y'a lase fana kibaruya a ye o fana lamɛn bibi na Mopti ka taa bila jamana kɔrɔnfɛla fɛ marakaduguw la Kayi ani Kulikoro kɔnɔ Bamakɔ yan furuw ni sigiɲɔgɔnyaw tiɲɛna ka se hakɛ min na danaya bɔra terimaw ni balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko la ka se kisa min na an da sera kuma ma jamana tunkarankew ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ a ko la maa minnu nɛgɛna ka bɔ Algérie kana n'u ye k'u ka nafolo tiɲɛ maa minnu ye wele bila balimaw ma jamanajanw na ka n'o nafolo daji an ye a seereya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan jamana in ye jamana sugu dɔ de ye ni dongo ɲinini ani taɲini a kɛn bɛ ka maaw bila ka jamana jigi janfan kɔnɔ n kelen ka dɔ sɔrɔ ka bila jufa la honorable Amadou Thiam a ye kunnafonidilaw wele kunungo ka ɲɛfɔli kɛ nansɔrɔ kuma min bɛ ka bɔ ne da tiɲɛ kuma tɛ a yɛrɛ ye ɲɛfɔli caman kɛ o la min ye sherifikɛ ye Sherif Usman Madan Haidara o ta fanfɛla fɔra ka bɔ a la o fana ye dantigɛli kɛ nin kɔrɔfɔ kungo ni a ɲɛɲɛ kunɛti ko babu kan aw bɛna faamuya sɔrɔ bi dɔnbaro kɛnɛ kan inshallah an balimaw kunnafoni fanba de filɛ nin ye min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Ɲang nɛgɛw kunna Badra Bubakar Jara ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ni a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali konyumandon anga Mali kalan jamana ye aunga an balimaw aw bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan an y'a fɔ cogo min ɲɛbila kumaw la kunungo honorable Amadou Thiam a ye kunnafonidilaw wele commune 5 député do a bɛ kuranɛ dɔn i b'a fɔ a bɛ fɛn wɛrɛ dɔn n'a fɔ a tɛ fɛn wɛrɛ dɔn n'o tɛ a bɛ Ala ko dɔn a bɛ maaya dɔn a bɛ jamana in taabolo dɔn denmisɛn dɔw tiɲɛ don a yala la honorable Amadou Thiam ne yɛrɛ ka bonyaba de b'a kan ka d'a kan n y'a dɔn maa min ka sira fɛ n ka bonya bɛ o kan n'o o kɔrɔkɛ fana jɛra waati kɔnɔ n ka bonya bɛ o fana kan o danayama minnu bɛ n bolo olu de ye ne ni Amadou Thiam ɲɛ jira k'a fɔ a kalifa b'i la i yɛrɛ ka député don an ko ɲɛ don ne kɔrɔ don
a kalifa bila kɔrɔ ye mun ye baaraɲɔgɔnya kɔnɔna la député ani kibaruya dila a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira caman kan sabu député mago bɛ kibaruya min bɛ bulon kɔnɔ maa minnu y'a suganti a bɛ baara min na u tɔgɔ la u ka se k'o ye hamina min bɛ dugumamaw la o fana bɛ se ka da tulo kan cogo min a bɛ se k'o ye ka bɔ o kalama. An balimaw anw sigin bɛ nin kɛnɛ in kan yan an tɛ nin dungɔ foli la an sigin bɛ nin kɛnɛ kan an tɛ galontigɛ la n'o tɛ bi tun bɛ anw sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ nin kɛnɛ in ye. Anw ka faamu na radio danbe ye silamɛya radio de ye mɔgɔ ma kan ka kuma ye maa min ka kuma kɔfɛ a bɛna jira k'a fɔ k'a ye galon de da maaw la ni radio in n'o baarakɛla sugu man kan ne ka faamu na o kama anw bɛ fɛn o fɛn fɔ anw b'a dɔn doni de b'an kunna o b'a sɔrɔ an y'a ɲɛɲini ka tigɛ kan k'a fɔ nin de ye wulibali ye n'an bɛ kuma fana maa o maa kan sabu ka kuma adamaden kan anw b'a dɔn gɛlɛya min b'a la min ka kan ka fɔ an b'o de fɔ k'a tɔ to o kɛra an kumana maa o maa kan an ye min to o de ka ca ka tɛmɛ an ye min fɔ kan nka n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min dalen de tɛ o kuma na a tigi bɛ se ka kuma an ye min to ye n'an y'o yira don o don i bɛna dɔn k'a fɔ an tun don bi ni ko min cɛ an balimaw jamana in kɔnɔ maa ka ɲuman ti dɔn bilen sabu bɛɛ bɛ nin dungɔ de ɲini karisa man nin dungɔ fɔ walima karisa man ka mɔgɔ dɔ nin dungɔ fɔ donc ɲuman ti dɔn a tigi ye bilen on se permet n'importe quoi ka ɲɛsin ma k'i yira cogoya la i tɛ min ye i tɛ ka kɛ min ye i ka ladamu t'i permet ka kɛ min ye anw ye école kɛ an ye kuranɛ kalan karamɔgɔw senkɔrɔ kabi denmisɛnya la Segu an ni geribuw ye denmisɛnniyaw kɛ kuranɛ faamuyali kama donc anw bɛ maaya dɔn fɛn min don mɔgɔw ka sabali kuma kirikira fɔ ma jango n'i bɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la en tant que responsable n'i ye tiɲɛni kɛ i kan ka jɔ i ka tiɲɛni na ka yafa deli mɔgɔw fɛ mais mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ ka tila ka bɔ k'a yira k'a bɛ sɔsɔli de kɛ o la ka mɔgɔw sɔrɔ ka tugu a kɔ k'olu ka dɛmɛ o dunufɔ ni o caciribɔ la e ma dɔn ninnu tigɛra maliyɛnw na diɲɛ kɔnɔ bi ne kun t'a miiri ko Kuyinɛti ko débat yɛrɛ bɛ yen bilen k'a bɛ kɛ yɛrɛ ko sɔsɔli yɛrɛ bɛ kɛ Kuyinɛti ko la Mali tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bilen ne tun t'a miiri nka jamana in komi anw ka baara in maa sugu bɛɛ nani yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɔw bɛ nasɔngɔ ɲini na dɔw bɛ yɛrɛ ɲini na baara wɛrɛ tɛ n bolo ka kɛ donc tant que o mɔgɔw bɛ yen jamana kibaruyali la walima jamana donni na fili la des gens comme Amadou Thiam trouveront toujours un espace d'expression an balimaw bi kuma an t'a janya kojugu an t'a fɛ a ka janya honorable Amadou Thiam Kuyinɛti kɛmɛ ka tɔɲɔ min don jamanadenw kan o n'a ta bɛ a miiri la ko anw bɛ ka politiki kɛlɛ de ɲɛsin ale ma komi ko ale bɛ politiki la ale ni fanga tɛ ɲɔgɔn ka fɔ ko o kɛlɛ de ɲɛsin bɛ ale ma a yɛrɛ ka faamu na hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ dusukun na a b'a dɔn o kuma min bɛ ka bɔ a da tiɲɛ kuma tɛ an balimaw a ye kunnafonidilaw wele barosigi la a ye min fɔ a ye tɔ an ka Amadou Thiam lamɛn ka ɲɛ ni hakili ye k'a lamɛn fo k'a fosi k'a ka kumaw lamɛn k'u kɔrɔ lamɛn an bɛ segin ka na
ni ay awele bi kanani point de presse na mbala ode kam mesina no bitali ke entreprise mo be na fama ko pinet abe do chamambo kuma chama fora kula donc sanko amna na nya folke jamana dumi o ka don ka fo entreprise ni muni onal amro chama ne yemuni entreprise kula mun ka nya fo mo yi aka don ka fo entreprise ni pinet ube jiya kono beleta je samwana unana malla abe san woro fuka se san woro blanc kwa granela akera san 2015 donc aujourd'hui sans place sans sabay aujourd'hui abi san woro blanc ugela na sabu mo chama kumbe mali kono mun kumbe activité que déjà parce que be produit fere mo ma produit chama donc nebe anglais fo ala bakala nye santana nyo kala ke anglais fo jamano ka mo mundo ka barakaro be Hong Kong be Malaisie be tulube fere yorom na pita fo jamana kemela dia kono donc venez contacter c'est commando la modo ma barakaro fam ko kumta police la venez wole na afu na ngo famuye ninja go sirani na donete jamana kono donc nous kana ni ko jamana jamana tamawi famundu grâce en 2015 une année en 2015 nous introduit jamana famola la société bi abisan sabasa na mo ko activité pour que toni kana sorala pour que aka sega nyodo utima ne fe nous ira jamana famola ado shogal ko kala maiga alors que ministre de la communication gouvernement porte-parole avec bolla massacro fermier commerce ministre so et nous ira au final ka fo kataka donc le lancement qui est en 2015 kaira ka fo lui umui ni ministre so mun fo ka ta ministre de la jeunesse là ka c'est commerce là ka c'est chambre de commerce en communication nous comme Robert nana ala pour représenter le lancement donc kaira ka fo amo o barakele ni o e ka sirado mo goforo ne mun flene me entreprise mo kono abe santambo bi malu san moro mo be san moro ka dogo mali kono ni ko ona on jamu tendo abe santambo ka tarango la kalango godla ami conférence ou ke amu invité ala ami conseil uduma o e mali kono nay ani sous région be konala ani angalo baraka konala ngao ni mo gom tara amo bara mun ke o entreprise minière ne sanboro e anga o journée minière no la dianuna o sanboro barakela do no tara sanu do fe rodola ko kamya masoro fe to bala ona amul chambe bi ngola wa sabu mumune no lum nyonje o de ka fo ambe ni conférence sera amu wele bunu nya foli ke jebe ka société mu na mun fo ka bola do o de ka fo entreprise Pinet ni makana li sawi malla entreprise Pinet nte actionnaire ala entreprise Pinet be fere mun ke a fere a commission ti de nous ntara be hakel mun fere semaine kono ntara mo wara mun so lien ne kuni njonche o de consultation comme ya ko to na o de ni mo go bina jamana kono kera to go to iba so se ga mo do la ko do u ya la jamana famola kaso kumbia u ma activité la ko amu ka entreprise chama amu ke ali jamana de ngwanson ma fa ga ministre ma fa ga kasai o député ga bara de dongodo donc aya ye kuna fune dila do ye kuma yin damene nye mo blo mo ko bele ka fo kana ne ona amanu cham yemunye ko yin kona ngunya funya ani entreprise ni refene yemunye ukanya fo unya mo chiru ma nye mo chuma
maçon kana kunati fana nana ka exposition kɛ n'u ka produit bɛ exposition kɛ a ma mɛn kosɛbɛ ka bɔ tɔku jamana fan kana n'u ka produit bɛɛ u y'a kɛ palais de sport la kunati mɔgɔw fana mɔgɔ kelen wele k'u kana k'u y'a mɛn k'a fɔ k'u m'a faamu k'u kana u bɛna explique ɲɛna u produit ninnu feere ka ma sɔn ka taa olu bɛ kunnafoni ɲini an bɛ mun fɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ kuma ni Ala de mɔgɔ n'i bɛ kibaruya di i b'a sɛgɛsɛgɛ Ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah o ko amɔgɔ mun limanɛra ko bisigi k'a ka bɔ bisigi kɔnɔ ko sabu ko bisigi dɔw ye jurumu ye k'a kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ a kana ɲɔgɔn lagosi donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye nin waleya nin kuma ninnu fɔ ani tɔgɔ cɛn walew laɲini wɛrɛ foyi kun t'o la n'o tɛ sinon o kunnafoni ɲini tɔ tɛ an mun fɔ ka fara o kan politiki mɔgɔ minnu fana b'u kɔfɛ an b'u dɔn Ala b'u dɔn mais o ka dɔn k'a fɔ honorable Amadou Thiam a ye assemblée nationale deuxième vice-président kɛ san 3 ka tila ka bɔ a la san 2 dafalen anw de y'a fɔ a y'a sɔrɔ Modibo Keyita bɛ premier ministère la an ko n ko fanga taabolo man ɲi a don a y'u kabakoya kosɛbɛ ko Thiam ye deuxième vice-président assemblée nationale kɔnɔ chef de parti do député b'a bolo pour k'a taa fɔ k'a kaɲi n'a fɔ k'a fɔ k'a kaɲi cogo min na san 3 dafalen an ye fanga taabolo an y'a dɔn k'a fɔ nin tɛna se ka yɛlɛma bilen an bɔra la an y'a deuxième vice-présidence poste to yen k'a mobili to yen k'a voiture to yen k'a wari to yen ka bɔ a kɔnɔ an bɛ Ala tɔnɔ k'a barikada an bɔra an groupe parlementaire sɔrɔ o kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ u ye ɲinini kɛ fan bɛɛ fɛ cogo di an bɛ se ka mun mankutu tiɲɛ o baara de daminɛlen filɛ nin ye cogo di u bɛ se ka nkalon ta k'a bayɛlɛma ko f'u ka a nɔrɔ honorable Amadou Thiam na a n'a ka parti mun yɛrɛ ye a to an wulila nin wagati la parce que an ye k'a fɔ a ko bɛ ka wara ka taa fɛ mun ye Sheriff kɛ Seydi Ousmane Sheriff Malan Hadara an ɲɛ b'a la k'a fɔ waati tɛmɛnenw na u kɛlen don k'a fɛnɛ lagosi kosɛbɛ ninnu ta k'a sɛgɛrɛ o sabuya ko k'a bɛ daga kuma caman Seydi Ousmane Sheriff Malan Hadara ne yɛrɛ ma deli ka si ka kuma kunatiko kan ka kɔn wagati ye waati laban min na n'an kumana ka sigi o kɛra an tɛ a baara wagati a don a y'a sɔrɔ ne bɛ ka an tɛ a baara ne de b'a ɲɛfɛ an wulila dugutigi bulon kɔnɔ jamana kun bɛ togoya min na bɛɛ kun b'a kalama u ko jamana ɲɛmaa y'a f'u ɲɛna k'u ka ɲini an fɛ k'an ka uti kalo tile 16 taama k'an ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ a don an ye Ousmane Sheriff Malan Hadara nin an ko ni ko an ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ sala ni jamana ɲɛmaa ye lɛdi mun d'a ma k'a fɔ k'ale na ka fɛn in sunsori n'a ma kɛ e bɛ se ka mun lɛdi d'a ma o ko la a ko o jamana ɲɛmaa ko n'a ma segin a kɔ k'an bɛ fɛɛrɛ aw kan Sheriff ko ten k'a kɛlɛ a y'a sɔrɔ a don catholique kun bɛ yen protestant bɛ yen silamɛw bɛ yen bamakɔtu tigɛbaaw bɛ yen n'a kun ma kɛ olu ka intervention ye ani mɔgɔ minnu fana kun b'an cɛla a dɔn k'a fɔ jamana ko kɛlɛ bɛ yen politiko kɛlɛ bɛ yen mais jamana n'a bɛna to fɛn mun na o bɛ sɔnsori walasa jamana ka kisi n'o kun tɛ an tun tɛ sigi nin kɛnɛ in kan bi bon n'o diɲɛ bɛ mɔgɔ minnu na halisa anw tɛna se ka sigi ka jamana tɔnɔdatɔ ye o ti kɛ bi a tɛna ka kɛ sini u k'a dɔn k'a fɔ n'u hakilila k'a fɔ k'u bɛna se kunɛti ma k'o bɛ anw sɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ an ka ko ti mɔgɔ bolo a bɛ Ala de bolo Ala ko ten a y'a fɔ ko kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun o kɛra k'a fɔ jugu ninnu ye
ko foyi tɛ an sɔrɔ ko n'a sɔrɔ ala ye mun sɛbɛn an mɔgɔ la ala de y'an maa ye minnu bɛ k'u jigi sɛmɛ ala la anw jigi sɛmɛ nɔ ala de la donc ka yira dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ka faamuyali kɛ fɛn minnu don u k'a faamu ni hakili ye élection présidentielle se tora kalo 6 ye ko ko sa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen sa ko maliyɛn ɲɛ bɛ se ka jɔ o la u bɛ kazi mina de ɲini k'a da la fɛn minnu ni dalu foyi t'u bolo a la u b'o de ta k'o dilan k'o da adamadenw kɔnɔ nka mɔgɔ minnu t'u dogo diinɛ kɔfɛ mɔgɔ minnu t'u dogo diinɛ kɔfɛ an b'a fɔ u ka sabali diinɛ tɛ kulonkɛ fɛn ye diinɛ tɛ kulonkɛ fɛn ye n'u bɛ politiko kɛlɛ kɛ u ka bɔ diinɛ kɔfɛ u kana politiki yiringi kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc ne tun bɛ n bolo k'a fɔ kunnafoni na ka di kunnafoni. An balimaw ni kuma kɔfɛ mɔgɔ kana jigi Amadu Camu na bilen a tɛ fɛn dɔn maa o maa ye hakilima ye n'i sigi ka kuma in lamɛn Amadu Camu nana anw ka kuma bɛɛ de confirmer tan kelen kelen a fɔlɔ a y'a ɲini k'a yɛrɛ dogo diinɛ de kɔfɛ ka kuranɛ haya dɔw ta k'a b'a yɛrɛ dogo o kɔfɛ a bolo nkalon de dan b'ale la a bolo ko mɔgɔw kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ni jɛyalen don ne t'a dɔn i sirankun ye min ye sɔgɔbɛli ɲɛ o ye kelen ye a taara dogo politiki kɔfɛ a y'a ɲini ka dogo politiki fana kɔfɛ ko politiki kɛlɛ de ɲɛsin bɛ ale ma Sumela Sise tɔgɔma fɔ Kuneti ko la Cɛbilen Dramé tɔgɔma fɔ Kuneti ko la Moribo Sidibe tɔgɔma fɔ Kuneti ko la maa wɛrɛw bɛ yen minnu ka jugu ka tɛmɛ e kan jɔyɔrɔ bɛ minnu na ka tɛmɛ e kan fanga sinaw la fanga juguw la o si tɔgɔma fɔ Kuneti ko la fo ye kelen pewu Amadu Camu an balimaw a ka kuma kɔnɔ an ye kɔlɔsili damadɔ kɛ a ko fɔlɔ ko point de presse de don journaliste min tun bɛ kɛnɛ in kan a bɛ journaliste caman bɔ mɔgɔ kelen ma question posé a kunna anw ye élément min sɔrɔ n'an y'a latɛmɛ o kɔnɔ kuma daminɛ fɔ a laban maa kelen ma question posé a kunna o kɔrɔ ye di point de presse do i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min point de presse ni conférence de presse tɛ kelen ye point de presse la ɲininkali tɛ yen a bɛna sigi ka ɲɛfɔli kɛ o wuli y a pas de question minnu bɛ fɛn galama journalisme na nka b'olu de ma o ye kelen ye a ma sɔsɔli don a la fiyewu k'a fɔ ko ale bolo bɛ Kuneti baara la nka ko ale tɛ actionnaire ye k'ale mana n'a ye donc n'u bɛ min kɛ u b'ale ka hakilina de jate minɛ ale de bɛ don u ni faamaw kan n'u ye ko ale ye député de donc lui il est un consultant kɔrɔ ye di c'est celui qui fait profession de donner des avis et conseils auprès d'une entreprise pour la gestion de celle-ci ou des consultants ale de bi hakilinaw di u ma ale de b'u bilasira Kuneti kan ka baara min kɛ u kan ka taa cogo min u kan ka tɛmɛ sira min fɛ ale de bɛ o baara kunna n'o o ye autrement cerveau ko yɛrɛ cerveau ale y'o de min bɛ hakilina ni taabolo yiriw la a b'a kɛ tan maa min bɛ taa maaw ka bitigi dakari ani maa min b'a f'u ɲɛna i b'a kɛ tan de ni heure de b'a sɔrɔ bitigi yɔrɔ ka position ka ɲi i bɛ se ka don tan danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw o k'u ye journaliste wele ko a ma taa u kan bɛ ne ma k'u ye ne wele ko ne ma taa donc ne ma taa olu ɲininka k'olu fana ka kuma lamɛn depuis Camu ye nkalon wɛrɛ dilan k'a tigɛ ka da mun kan u ye weleli kɛ salon ne ma taa n ye Mamutu bila ka taa parce que ne b'a dɔn nin ko in tɛ ko ɲuman ye ne man ka ye nin kɛnɛ kan n ye Mamutu bila ka taa kuma min bɛ ka fɔ ye
ka enregistré nga lamɛ an y'o reportage kɛ ka passé ni radio kelen kan yan o ye kelen ye a filanan u ye min kɛ ɲinɛ o y'a sɔrɔ an bɛ ɲinini na kunɛti ko kan hali bi ka bɔ salon na kana ɲinɛna mɔgɔw bɛ kule la k'u ka nafolo bɛ ka tiɲɛ u ye min kɛ ɲinɛ u ye n wele n ye Mamutu bila ka taa tuguni a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ dekunenba don de toute façon Mamutu ka taa ne b'a dɔn n bɛna min kɛ ninnu na Mamutu taara kumakan enregistré ka na n'a ye a don Sisama Lamini Kane ani Mamutu y'a passé o ma tɛmɛ waati jan kan o ye ɲinɛ ye radio kan ya danbe la ni Cam taara sigi jama ɲɛkɔrɔ ale t'a dɔn ko kumaw bɛ fɔ radio la diɲɛ bɛɛ de b'o mɛn k'u y'an wele kama ta ko kunnafonidila kan ka taa bɛɛ de lamɛn o ye ko min sidɔnnen tɛ kɛ u ka weleli kun ye an ka ɲɔgɔn ye sira wɛrɛ fɛ n tɛ jɛn n'o de ye laɲini ye mun ye ka taa ne sigi kuma kunna ko ne k'a ɲini ka kunɛti ko in faamuya ka suɲɛni zonw faamuya ka binganikɛlaw faamuya ka cogoya di olu ma hali bi u ka jama hakili don fili la ka mɔgɔw bila fili sira kan ka balo mɔgɔw ka nafolo la fantan jamana kɔnɔ o weleli de ngo ne tɛ taa n tɛ taa o de jaabi n tɛ taa n ka maa tɛ taa o la an balimaw jamana in kɔnɔ bɛɛ siri tigɛ bɛ i kɔfɛ ko siga ni bisigi man ɲi a ye kuranɛ hayaw ta ni maa min ye Amadu Cam kuranɛ haya kalankan mɛn n y'o de fɔ kabi jamu tɛmɛnen ninnu i bɛ Ala kale ko maa jɛlen tɛ tɛmɛ kan a t'a dɔn k'a fɔ o kuranɛ kelen de ko maa tɔɲɔ Ala ye a haramuya a yɛrɛbakun kan ko hadamadenw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ Cam ɲinɛna o haya kɔ ka balo ji bɔli la fantanw ɲɛna dɔw y'u ka sɛnɛkɛ misi feere nin kunɛti ko la dɔw y'u ka jagokun feere dɔw nɛgɛna ka bɔ Algérie k'u ka Algérie bila ko kana ko baara dɔ bi yan k'o ka fisa ni Algérie ye ka n'u don kunɛti dingɛ kɔnɔ hali sini ya dɔw ma se ka segin ka taa Algérie fɔlɔ Ala ko tɛ fana wa an balimaw a ye fɛɛrɛ min ɲini ka sɔrɔ fana o ye ka taa dogo Ayidara kɔfɛ ko an ye Ayidara nɛni ko k'o dɔgɔya lala ale ɲɛna ko maliyɛn an bɛ ji min an nun fɛ nin kɛnɛ kelen kan anw de ye Ayidara kulo la sɔmi i ka kumakan bɛ ni zo ninnu bolo u bɛ ka maaw tɔɲɔ bɔ ka kuma ka yira k'a fɔ nin tɛ e ka kuma ye sabu u bɛ ka mɔgɔw jigi dingɛ kɔnɔ ni Ayidara tɔgɔ de Amadu Cam o kuma u b'o fɔ k'o tunɔmi maa min tɛ o départ dɔn u b'a essayer ka anw yira i n'a fɔ anw de ye Ayidara nɛni an balimaw fana seere bɛ ba kɔ min ye karamɔgɔ Ayidara ta fanfɛla ye o yɛrɛ ye min fɔ kunɛti baarakɛlaw ma sabu an y'a ɲini Ayidara fɛ a ka kuma n'o tɛ u bɛ ka tiɲɛni don maliyɛnw kun n'a tɔgɔ ye ka galon ta k'a d'a kan a kumana o dongo a yɛrɛ ye min sɔrɔ ka fɔ n'a y'a sɔrɔ ale da bɛ nin kunɛti ko la walima Cam n'a ka zon jɛkulu kɛn bɛ ka galon de da ale la a ye min fɔ an k'o lamɛn. Lafiyalen don o la parce que comme aw de bi dekun nin ko in b'aw tɔɔrɔ aw b'a yɛrɛ sɛgɛn ne y'a fɔ a ye nin kana aw tɔɔrɔ ni anw tɔgɔ bɛ se ka maa o maa ka du balo an ka du balo ni tɔgɔ ye o t'an dekun parce que mɔgɔw ma min faamu ko Ayidara ko tan walima Ayidara ye nin kɛ diɲɛlatigɛ la o ti foyi tiɲɛ Ayidara yɛrɛ ye mais n'a bɛ mago ɲɛ dɔ ye dɔrɔn a y'a to mɔgɔw k'u mago dilan parce que diɲɛ sigilen bɛ nin de kan dɔ bɛ yen ni e tɔgɔ ye a bɛ se k'a ka denbaya balo bon n'a ko a b'o bɛɛ kɛ kɛlɛ ye a bɛ gɛlɛya parce que u ko ne yɛrɛ b'a la ko ne yɛrɛ b'a tɔn in na ko ne yɛrɛ ye fɛn in san u bolo k'a tɔgɔ ye di Kanɛti bon mais Kinɛti bon k'a sɔrɔ a ka haramuya u ye nkalon de da ne na ne ta bɔra Faransi badama fɛ
o ka ca san 10 ye bi olu y'a ye sisan de o ne o de fɔ ali nka jaabi la comme u ye jaabi in tigɛ u ma sɔn ka a tɔ k'a la a bi ne bolo a ka ca san 10 ye o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ t'a dɔn min don Adama Kane natɔ ka bɔ Amérique de wa Faransi a nana fɛn dɔ di ne ma comme ne bɛ ordinateur la tuma bɛɛ a ko ko n k'o juru don n kan na o vitrine ko fɛn dɔw bɛ bɔ ordinateur la a bɛ mɔgɔ degun ko n'i b'o don ko i bɛ kisi a tɔɔrɔ ma bon a tilala ka na ni barani ye ko ni n bɛ ji min ko n k'a segin a kan o ka ca san 10 ye bi ne y'o de fɔ a bɛ ne yɛrɛ bolo a ka ca san 10 ani ne y'a san olu fɛ ne b'u ka tɔn na o ka jan ɲɔgɔn na n ko mais ne kɔni ma nafa y'a la a bɛ ne bolo a ka ca san 10 ye bon peut-être fɛn bɛ se k'i nafa i t'a dɔn quoi mais ne ma nafa foyi ye butelinin na e y'a faamu wa voilà parce que a kana o yɛrɛ tɔɔrɔ n'a tora ka fɛn dɔw mais a y'a da de u kan a tigiw b'u dahirimɛ sɔrɔ a la ni ne tɔgɔ ye mais Ala b'a dɔn u ye nkalon danna bon mais n'u b'u dahirimɛ sɔrɔ a y'a to mɔgɔw ka balo mais a bɛ ne bolo san 10 hali sisan tan sigiyɔrɔ la a sigilen bɛ ne kɔrɔ de ne ka ji bi sigi a kan a ka ca san 10 ye a ma bouger a filɛ ye mais ne tɛ se k'a fɔ maa si ye k'a ye nin ɲɛ nin ye bon i ma nafa dɔn min na i bɛ se ka mɔgɔw su ka k'o ka cogo ne ma nafa olu y'a dɔn sisan de k'a k'u ka nafa sira sɔrɔ ye mais a bɛ anw bolo san 10 a ka ca o ye bi a butelinin filɛ ne bolo nin sari ma faamu de a ka haramuya ne ma nafa y'a la ne ma fɔ nafa t'a la dɛ silamɛ n'i bɛ kuma i kuma n'i ka faamu de a bɛ ne bolo a ka ca san 10 ye mais ne ma nafa dɔn a na ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye ko a nafa ye nin tɛ se parce que ne ma c'est-à-dire ma kɛnɛma nafa y'a la quoi fo ni nafa dɔ b'a la Ala yɛrɛ b'o dɔn n'a bɛ ka k'o kɛ ni ne t'o dɔn quoi sinon ne ma nafa y'a la dɛ mais k'a fɔ ko ne yɛrɛ b'alu fɛ u ye nkalon de danna a ka haramuya n t'a la ne ta ma san yan ne ta samana ma a ka ca san 10 olu donna na sisan de Ala sago i sɔn an balimaw ne kɔni bolo kuma banna anw ye Aidara kisi de a ka dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ n'a tɔgɔ ye hali a yɛrɛ kanubagaw kunna a bɔlen min filɛ nin ye ka kuma nin ye cam n'a ka mɔgɔw de taara nin nkalon dilan ka da mɔgɔw la jama ka danaya sɛmɛn bɛ maa minnu na ka se ka maaw sɔrɔ ni o cam kelen bɔra ko ayi ko anw de bɛ ka Aidara nɛni pour que ka o ka jama don fili la hali bi ka ɲɛsin anw ma ɲinɛ ka k'ale kɔ an balimaw mɔgɔ minnu bɛ nin ko duguma danaya maaw la hali bi n'i y'a dɔw ta tɔgɔ ma sisan dɔw bɛ seri ka bin camu kelen tɛ o de kama o dɔw de fasa janbɛ ji jukɔrɔ nka u k'u cogo dɔn dɛ ɲɔn tɛ tile bɛ b'u la camu ko politiki kɛlɛ k'o de talen bɛ ka ɲɛsin ale ma anw tun t'a dɔn ko camula ka baara ye ni nkalon sugu tigɛli ye faden kɛnɛ kan an t'a dɔn politiki kɛlɛ min anw b'o ɲɛsin ale ma ale de tun bɛ IBK nɔfɛ ka campagne kɛ k'a sigi président la u ni wasolɔr sanu dingɛ bɛna di olu ma n'o sanu dingɛ ma sɔrɔ u ni IBK bɛnbɔ ka ko minnu na o y'u kungo de y'u bolo o t'anw ka sira ye o kɔfɛ o camu kelenw assemblée ɲɛmɔgɔya a tun bɛ fanga kɔ o jɔyɔrɔ dira ma olu de tun b'o wariw ta olu de tun b'o mobiliw kɔnɔ olu de tun b'o bɛndiya la accord d'Alger min nana ka jamana se ni gɛlɛya ma olu camu ye école yɛrɛ dayɛlɛ ko ka IBK dɛmɛ maliyɛnw ka accord faamu k'a kaɲi o camu kelen de kumakan bɛ bi ko non ko jamana tɛ taabolo ɲuman min kan k'olu bɛ k'o de kɛlɛ ko o de kama ko UNESCO wuli b'ale nɔfɛ an balimaw avion ko girigaraw kɛra an ma camu kɛlɛkɛ kanmɛw la engrais feerelatigɛ girigaraw kɛra an ma camu kɛlɛkɛ kanmɛw la parce que camu ninnu ni ADP u tun bɛ IBK de nɔfɛ jɔyɔrɔ ma sɔrɔ an mago bɛ nin jɔyɔrɔ la o ma sɔrɔ olu panna ka bɔ ko bɛ taa opposition na ko jamana tɛ bolo ɲuman kan ko Amadu Koyita kɛra ministre ye o bɔra opposition la ka n'olu sɔrɔ olu ma ministre ya sɔrɔ an balimaw u kɛn bɛ ka maa minnu tɔɲɔ
a laban n'o ye fana ye fanakaw an ka kunnafoni sira ye an baara ɲɔgɔn ka sira fɛ fana dugudenw wulila ni u m'olu ka dugu bila olu bɛ dankariw la o tuma fanakaw fala tun bɛ politiki kɛlɛ de la cam nɔfɛ a man ɲɛ min kɔ juge ye a maaw minɛ k'u datugu ka kɛɲɛ n'an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye ka bɔ fana cuneti baarakɛlaw zone minnu bɛ yen ka taa ivoiriyɛnw ni sɛnɛgalɛw cɛ ka na i yɛrɛ balimaw ka jamanadenw k'u ka nafolo tiɲɛ an balimaw o fana ye komi a ko politiki kɛlɛ de ɲɛsin b'ale ma u kɛn bɛ ka min kɛ fanakaw la an baaraɲɔgɔn min bɛ yen fana arajoso la MC a y'olu ka seereya d'a ma an'u bɛ ka Aidara tɔgɔ kɛ ka tiɲɛni min kɛ olu kunna o kumakan lasera an ma victime minnu bɛ fana an balimaw aw yɛrɛ ka sigi k'a lamɛn n'a y'a sɔrɔ nin ye politiki kɛlɛ ye walima n'a y'a sɔrɔ tɔɲɔni kɛlɛli de don. Nse ne tɔgɔ ye Juma Danbele n bɔ Wakɔrɔ Dabugu. Juma Danbele ka bɔ Wakɔrɔ Dabugu la. I sera fana ya daluya jumɛn y'i se fana bi an ka arajoso kɔnɔna na? Daluya min ne se fana ya o y'an donna kinɛti min na an wariw tiɲɛna o de kɔnɔgan de b'an na an bɛ fɛ k'o de ɲɛɲini k'a dɔn n'a bɛ se ka sɔrɔ. Yala aw donna kinɛti in yɛrɛ la cogo jumɛn fɔlɔ? E yɛrɛ sɔrɔla la cogo di fɔlɔ? Ne sɔrɔla n dɔgɔmuso de sababuya la o sigilen kun don fana yan ale donna kinɛti la ko n'i ye mɔgɔ 2 sigi i kini ni ɲuman k'i bɛ wari sɔrɔ. Ala y'a kɛ ne yɛrɛ donna ka wari sara a ma kalo bɔ o sara. Ne kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ baara in kɔni ta. E joli de sara? Ne 250 de sara. Mais wari in sara cogo la u ye mun de fɔ aw ɲɛna wari in yɛrɛ sara cogo la fɔlɔ? Aw ko n'an sera ka mɔgɔ ɲini ka don ko an bɛ wari sɔrɔ. Mais an burusi kɔnɔ mɔgɔ an kɔni tɛ se ka mɔgɔ u ye hakɛ min fɔ an ma se k'o de sɔrɔ. U ye maa joli de fɔ k'a k'o ɲini? U kun y'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ sigi kini ni ɲuman k'i bɛ wari sɔrɔ. Mais u tilara ka n'a fɔ ko mɔgɔ 3 ko bɛ sigi kini ni ɲuman an kɔni y'o dɔn o y'a sɔrɔ an ka wari sara la ka ban. Sisan u y'a fɔ aw ɲɛna ko n'i sera ka mɔgɔ sɔrɔ ka na. Mais u tilara tuguni k'a fɔ aw kɛlen ka wari sara ko i ka maa 3 ɲini i kini fɛ ka maa 3 ɲini i ɲuman fɛ. Ni i nana n'o maa 3 ye mun de bɛ na? Ko n'i ye 3 sigi k'u b'i sara hali n'i y'o sɔrɔ semaine kɔnɔ k'i bɛ sara o semaine kelen kɔnɔ. An kɔni ma se ka faamuya sɔrɔ ko in na. An ma se k'a dɔn ni baara in baara ɲɛnama yɛrɛ ye fɔlɔ. Mais yala aw dun dɔ la a la u ye mun de fɔ aw ɲɛna aw ka don parce que maa tɛ don fɛn na ni fɛn dɔ ma f'i ɲɛna. O kɔni y'a nɛgɛ kɔnɔ an donna k'an bɛ kɛ nafolotigi ko san 90 k'an kɔni bɛ sara o y'an nɛgɛ n'o position kɔni. Yala formation aw ko k'u bɛ formation fana kɛ formation na u ye mun fɔ aw ye formation kɛ? U ye min fɔ an ye formation na sisan kɔni o kɔni ye ko an ka mɔgɔ ɲini ka don dɔrɔn. Aw ka mɔgɔ ɲini ka don aw ka mɔgɔ ɲini ka don tɔn in na. An ka mɔgɔ ɲini ka don tɔn na n'an sera ka mɔgɔ caman sɔrɔ k'an bɛ kɛ waatigi kɔni an fana o nata kɔni kɛra an na kosɛbɛ n'an ye burusi kɔnɔ mɔgɔ an t'a ɲɛdɔn ne kɔni dɔgɔmuso in kɔni tun t'a tile ka kasi ne da la ko fɔ n ka don baara in na ne kɔni tɛ togoya dɔn a la n ma se ka formation yɛrɛ n ma se k'a faamu kosɛbɛ. E balimamuso min donna la yala a sera ka dɔ sɔrɔ ko in yɛrɛ la wa? A ma fosi sɔrɔ foyi na an ka mɔgɔ 3 de donna ne fa donna ne yɛrɛ fana donna o côté 2 la an kɔni o ma wari yɛrɛ sɔrɔ. Ale bi min an balimamuso ale b'an bolo kɔrɔla la a ko olu don wagati min fɔra u ɲɛna la k'u ka don 80,000 90,000 120,000 i b'o sara n'i y'o sara k'i bɛ mɔgɔ dɔ la don o i bɛ sara ta olu kɛlen ka wari sara wagati min na u tilala k'u jɔ ma k'u kana ni mɔgɔ 6 ye olu yɛrɛ bɛ k'a 7nan ye ne mɔgɔ min m'o sɔrɔ o ye ka wari dajilen u tilala tuguni k'a fɔ ko aw bɛ se ka formation bɛ kɛ aw kun formation kɛyɔrɔ ninnu na mun de baara bɛ kɛ n'o formation bɛ kɛ aw kun. An ka mɔgɔ ɲini ka don kɔ jagoya a kɛra n'a fɔ jagoya an ka misiw ni baw feere ka juru ta mɔgɔw fɛ ka don tɔn in na an ma se k'a wari sɔrɔ. Aw ye misiw feere ka baw feere se ka le fɛn sɔrɔ a la. Ko Haidara yɛrɛ bɛ tɔn in na o de y'an sɔrɔ ko Mali bɛɛ o tɔn in kɔni nana Mali kɔnɔ ko o bɛ san 4 de ye nin ye sisan ko baara nafama kɔni don. Yala u ko Haidara b'a la o sɔrɔla cogo jumɛn fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko k'a yira aw la ko Haidara b'a la u ye mun de fɔ aw ɲɛna k'a fɔ aw ɲɛna n'aw dara la k'a fɔ ko an ka sirifukɛ n'o ye Usmani Sirifu Madani Haidara ko ale b'a la. Bon Mali kɔnɔ bi n'i ko Haidara kɔni bɛ baara min na o kɔni ka di mɔgɔ bɛɛ ye dɛ sigi an bɛɛ de b'o kɔ n'u ko bɛ baara la sisan kɔni o de y'an sɔrɔ ka don baara in na. Sisan u ka yaalakan de kɛra ka yaala k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna e don kinɛti la Usmani Sirifu Madani Haidara b'a la nafolo min b'a bolo bi a y'o de sɔrɔ
sɔrɔ kinɛti la wele ka laban an balimamuso k'a se e yɛrɛ balima minnu bɛ yen nɔ n'olu ma sɔrɔ nin ko la ni minnu sɔrɔla nin na wele ka laban k'a lase fana a n'a lamunu bɛɛ lajɛlen ma. kɔni ma sɔrɔ ka don nin tɔn na ne kɔni b'a ɲini fɛ olu kana don bilen sigi an ma se ka nafa sɔrɔ a la an yɛrɛ ma se ka mɔgɔ ɲini ka don an nana si dɔ kɔfɛ ko namaratɔ de don. tɛmɛnen kɔ an balimakɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ a bɛna la tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna a n'a a bɔyɔrɔ n balimakɛ tɔgɔ ani jamu ani bɛ bɔyɔrɔ. ne tɔgɔ ye Lamini Tarawele ne bɔ Wakɔrɔ Dabugu la. Lamini Tarawele Wakɔrɔ Dabugu la aw donna an ka studio kɔnɔna na yan nɔ dalu jumɛn b'aw bolo bi k'a da fana a n'a lamunu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛrɛnkɛrɛnna Mali yɛrɛ a n'a lamunu bɛɛ. voilà bon dalu min b'an bolo bi kinɛti sababu de an se fana ya bi parce que muso min bɔra ka kuma sisan n'o ye Juma Danbele ale ye ne ka muso ye maintenant kinɛti mɔgɔw ni ale dɔgɔmuso furulen min fana ya kinɛti mɔgɔw ni o de sera anw ma ye ka taa kunnafoni ɲɛf'an ye k'a fɔ n'i donna na i bɛ wari sɔrɔ ne ko tiɲɛna ne tɛ a ɲɛ dɔn ala y'a kɛ u ye siɲɛ caman caman kɛ u bɛ taa ɲɛf'an ye ne kɔni ko wari tɛ ne bolo ka don a la wari foyi tɛ ne bolo k'a ko n bɛ wari ɲini n'a ye balimamuso in yɛrɛ kɔni o ta kɛra a dɔgɔmuso dala a kɔrɔmuso dala daga ko f'a ka don n'a sɔrɔ ale kɔni bɛ ka wari k'a ka nafolo tiɲɛ ala kana foyi ɲɛ ale ye a ye dagani caman kɛ ka na se kasi yɛrɛ musow la sa a ko n'a wari b'a bolo a ka ale kɔni y'a ka baganw feere parce que u taara se muso in yɛrɛ u fa ma ka o fɛnɛ nɛgɛ nin cogo la ta ni kasi ni fɛnw ye o donna na ale yɛrɛ fɛnɛ y'a ka baganw fara ɲɔgɔn kan k'u feere a n'a ka tigɛw ka juru dɔw olu ta k'a dafa ka na sanni sanni kɛlen u ko ne yɛrɛ ka n jija u kana formation suit ne kɔni nana ka na formation o y'a sɔrɔ u y'a yira an na k'a fɔ ni i donna sisan i bɛ mɔgɔ kelen ɲini i kini ka kelen ɲini i numan olu mɔgɔ fila n'olu y'u ka mɔgɔ fila maintenant e bɛ sanni daminɛ e bɛ wari sɔrɔli daminɛ mais anw nana ye wari sarali kɔfɛ a nana caya o ye parce que cɛkɔrɔba yɛrɛ bilara denmuso ɲini kini fɛ ka ne ka muso bila a numan fɛ sisan maintenant anw hakili la saba kan ka sara de daminɛ sa saba ye dɔgɔmuso in ye saba de mais anw y'a ye foyi ma bɔ ko yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn o nana fa dɔgɔmuso in fatulen u bɛ to ka taa ni ka segin kɛ ne kɔni nɔfɛ ne y'a yira o la k'a fɔ nin wari yɛrɛ de tɛ ne kun n tɛ se ka mais muso min donna an ye mɔgɔ bila kini fɛ ka mɔgɔ bila numan fɛ o ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ aw b'an dala don o don k'an ka est-ce que an yɛrɛ bɛ da maintenant ni ko i tɛ da la n'i nana ni silamɛya ko kumaw ye u nana fɔ de ko an sigi anw bɛ da la k'a fɔ Mali kɔnɔ ko Mali silamɛbaw b'a ne yɛrɛ t'a dɔn u y'o de fɔ ne ɲɛna ne ko Mali silamɛbaw b'a la n ko ne m'a sɔsɔ parce que ne t'a dɔn ne tɛ baara in dɔn ko Serifu Usumani Madani Hayidara ninnu bɛɛ ka kinɛti kɛ ne ko n ko n'olu bɛ ka tiɲɛna ne kɔni tɛ se k'a don min donna fɔlɔ ne ma olu ka wari sɔrɔ da ye fɔlɔ ne ka muso aw kan k'an yɛrɛ dɛmɛ sa mɔgɔ min ɲini ka olu ɲini k'o bila an ma se ka ne kɔni ne dɛsɛr'u la o ko la u bɛ taa ni ka segin kɛ ne da bon an nana ye mɔgɔ caman b'a fɔ kɛrɛfɛ k'ale y'a ta sara k'ale ma wari sɔrɔ donc an nana fara ɲɔgɔn kan sisan k'aw ka radio de lamɛn maintenant an ye a kuma mɛn k'a fɔ tiɲɛna kɛlɛcogo bɛ ka ɲini mɔgɔ ninnu na mais u tɛ se ka kɛlɛ fiyewu fo minnu ka mago sara la olu yɛrɛ de kana kana kuma kunnafoni kɔni fɔra an ɲɛna bi ne ye muso ta ko kɔni an bɛna se e ma ka na ɲininkali kɛ a kan ka taa sira minnu fɛ kɛlɛ kɔni min kɛ cogo don anw b'a kɛ parce que ne yɛrɛ bɔra ka cɛ wele a ko k'a bɛ Abijan ntɛnɛn k'a kan ka na ko n'a nana ntɛnɛn ta ka taa min na mais ne b'a dɔn n bɛna ye wa n tɛna ye wa mɔgɔ si t'o dɔn ala sago i sago sabatigi ala ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma ale bɔra dakuruya kelen a bɛɛ lajɛlen mɔntɔ k'a ban ten pewu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna ma min ye sirifukɛ tɔgɔ u bɛ ko ka jɛ ka bɔ a la pewu a k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma an balimaw aw yɛrɛ bɔra ka kuma bɛɛ lamɛn hali bi Amadu Cam ko nin ye politikikɛla de ye ka ɲɛsin ale ma o bɛɛ la ko non ko ale ye consultant de ye an ye consultant kɔrɔfɔ aw ye celui qui fait profession de donner avis et conseils auprès d'une entreprise pour la gestion de celle-ci. Zon ale bi sara o kama zon bolo fɛn minɛba ani zon a bɛɛ ye kelen suɲɛni kɛbaga kogo tabaga ani mɔgɔ min bɛ sira di kogo tabaga ma a bɛ kɛ tan de a bɛ kisi nin cogo de la a bɛɛ ye zon de ye kunɛti zon jɛkulu de don a bɔra ka fanakaw lamɛn ninnu tɛ fonctionnaire ye u bɛ kɔlɔbɔkɛlɛbɛ ni dahirimɛ ɲini na fana ye sɛnɛ ni sira kan baganmara sira kan ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ k'o dun burusi kɔnɔnaw u b'a fɔ k'olu ti ko kalama ko ka wuli ka olu sɛgɛrɛ u bɛ se k'olu hakili gosi cogo min u ye maa min ka sɛnɛkɛ misi tiɲɛ ni cogo la Mali ni Burkina ni jamana caman ala de b'a da dɔn kunɛti kibaruya an y'a jira k'a fɔ kunɛti baarakɛlaw dɔrɔn tɛ jamana faamaw kunɛti baarakɛlaw ka fisa ni anw ka jamana faamaw ye an y'o bɛɛ fɔ yan u ka fisa u ye mun na maa min bɛ sigi k'i ka jamanadenw lajɛ ni zon sugu bolo ni tɔɲɔnikɛla sugu bolo ni kafiri dɔw bolo ka tiɲɛni don jamanadenw kunna
o tiɲɛnikɛlaw olu ka fisa bi n'anw ka jamana faamaw ye. Jamana joli ye ninnu gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ. An balimaw, Cham ye député ye, ale de tun ka kan bulon kɔnɔ ka gouvernement sigi joona ko nin bɛ se ka kɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ ale bɛ maliyɛnw ka kɛlɛ la. Ɲɛ ka fɔ an ɲɛna, député 147 bɛɛ kɛmɛ k'i kɛ sew munna parce que u ni fanga jɛmakan ye ni janfan ye u bɛ complicité la. C'est pourquoi a bɔra ORTM na. Burkina o kelen do. C'est pourquoi Burkina fanga ye a ye tɔɲɔ barika bonyana ka se hakɛ min na olu nɔ bɛ nin na u tɛna ninnu don kaso la mais u y'a ɲini jamanadenw fɛ k'u k'u yɔrɔ janya Kouineti la parce que u tɛ se k'u nɔ minɛ bilen. An balimaw, Amadou Cham a ko ale ye consultant dɔrɔn de ye. Dalilu bɛ anw bolo k'a fɔ hali o kuma o tɛ tiɲɛ ye. N'Ala sɔnna Cham yɛrɛ vidéo son tɛ dɛ, a vidéo Kouineti bureau kɔnɔ a bɛ ka kuma mɔgɔw nan bɛ kow bɛna wari sɔrɔ k'u bɛna don baara la. Cham de nana n'a ka député finiw kana kuma mɔgɔw ye. A nana kuma min fɔ o don a n'a ye kuma min fɔ kunu a vidéo an b'a bɔ k'a bila an ka page sanfɛ Facebook kan. Diɲɛ k'a ye Cham ye maa min ye, Ala tɔgɔ min b'a da, kuranɛ min b'a da, mɔgɔw ka taa lajɛ n'o Cham kelen bi se ka ja sɔrɔ ka na. O de la an y'a fɔ kabi kuma daminɛ an ka bonya bi Cham kan. O de la ko caman bɛ yen an ma sɔn k'an yɛrɛ bila ɲɛfɔli la. An ka baara ye kɛra dɔrɔn ka ɲini ka nin tiɲɛni kɛlɛ ka mɔgɔw kisi. U bɛ taa sigi ka miiri kalo caman ka kuma dɔ imaginer parce que a yɛrɛ b'a dɔn a ye nin janfa min kɛ malidenw na. Fanga ɲini sira kan a yɛrɛ b'a dɔn a ye min kɛ, a ye kojugu min kɛ a yɛrɛbakun na. O bɛ bɔ k'u b'o kɛ politiki ye k'i bɛ ka u kɛlɛ politiki de kama. Ma dɔn politiki ko min ye n ka sira ye n t'a dɔn. An balimaw, Cham yɛrɛ dalakan a vidéo b'an bolo Kouineti bureau kɔnɔ a bɛ ka kuma min fɔ mɔgɔw ye. C'est député là anw tɔgɔni tun ɲɛna hali bi ngo hali bi danbe dɔɔni bɛ yen, hali bi limaniya dɔɔni bɛ yen ka fɔ u bɛna hakili sɔrɔ ka tɔɲɔ dabila. Ne bɛ aw dɔn ko wɛrɛ la min tɛ nin fana si ye. An ka taa fɛ. An balimaw, u ko maaw t'an bɛ dogo silamɛya kɔfɛ. Mali wajulikɛlaw ka tɔnba n'o ye Rabita ye. O ye nin Kouineti ko bara ci ka yira k'a fɔ diinɛ sira fɛ tɔɲɔ don. Diinɛ sira fɛ a tɛ bɛn. A man kan, jago tɛ, a ma kɛ deli ka kɛ jago ye. Rabita karamɔgɔw, Mohamed Traoré, Ousmane Saliou, karamɔgɔ baw sigira ka kuma ni Kouineti ko kan. Imam Abdulaziz Kamara, Garanti Bugu, Almami, a ko ni Kouineti maa min danba yɛrɛ la ko u ka na ale sɔrɔ tabali kan radio danbe la yan. Ko bɛna dɔ fɔ, u bɛ k'u yɛrɛ fɔ ni min ye kɛnɛma, ko n'u danbew ka fɔta la, u ka na plateau kan yan. Ale labɛn bɛ. Diinɛ ko sira fɛ ko ma ko dɔw t'an bɛ dogo diinɛ kɔfɛ nin kɛlɛ la. A bolo Rabita dogo bɛ diinɛ kɔfɛ. A bolo Imam Abdulaziz ninnu bɛɛ dogo bɛ diinɛ kɔfɛ k'ale kɛlɛ. A kɛra fa yɛrɛ ye finalement. An balimaw, Abdulaziz ye min fɔ nin ko in na, Alimami don a ye ko in dɔn k'a dɔnna kari. A ye min sɔrɔ ka fɔ a la, a ye to an ka imam lamɛn. Silamɛ bɛɛ kan ka nin de kɛ i ka baara fɔlɔ ye. Ni ko nana, yani k'i bɔ ala ka tila ka taa nimisa ɲɛfɛ, i kan ka ɲini ala ka kiti ye min ye a ko la i k'o dɔn. An y'a jateminɛ bi tile in na fɛn fɛn wari ko ye, an y'o k'a dama ko ye ka silamɛya fɛnɛ k'a dama ko ye. An m'u fara ɲɔgɔn kan ka taa sɔrɔ fɛn o fɛn b'an tɔɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli, ala y'a bɛɛ f'an ye alakira nɛn kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuranɛ ko an ma wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in. Ko an ye kuranɛ jigi e Mamadu kan a bɛ fɛn bɛɛ walawala. Wallahi an mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ dilan k'an bɛ ɲɔgɔn ka nafolo dun n'a mara ni janfa la, wallahi a kiti bɛɛ dɔnnen don silamɛya kɔnɔ. Ka sabu kɛ kuranɛ y'a fɔ an ye ya ayyuhallazina amanu
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil akana ɲɔgɔn ka nafolo dun aw ni ɲɔgɔn cɛ ngalon kan aw minnu dalen bɛ ala la ala y'o f'an ye fo n'a tigi jɛnna n'a wala a kɛra jago sira ye o tuma silamɛ caman dun bi tile in na u bɛ nisɔndiya de ko u ye haramu 200 sɔrɔ mɛ a sara hali n'o miliyɔn 1 bɔ n'a y'o minɛ a tɛ nisɔndiya n'o ye a bɛ nisɔndiya de ko a sera k'a balima tɛti a bɛ nisɔndiya n'o ye parce que a b'o filɛ kunkɛnɛya ye k'o filɛ keguya ye k'o filɛ fangatigiya ye ka taa sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 o dɔrɔmɛ 1 n'an y'a dun n'a donna an bolo lahara don ala b'an ɲininka la nafolo ye ko gɛlɛnba de ye silamɛya la silamɛya nana fɛn 5 min kɔlɔsi nafolo bɛ o la silamɛya yɛrɛ nakun ye ka fɛn 5 de kɔlɔsi o fɛn 5 o 5nan ye nafolo ye diinɛ o y'a fɔlɔ ye 2nan ye nin ye silamɛya nana o kɔlɔsi diinɛ kɔlɔsira silamɛya fɛ o de to jihadi kɛra yani sariyara n'o ye jihadi normal ye nin fɛnɛ silamɛya o kɔlɔsi o y'a to n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga n'i ye maa ɲɛ ci ɲɛ bɛ ci o cogo kelen na danbe silamɛya o kɔlɔsi o y'a to jɛnɛya kɛra haramu ye i y'a faamu o cogo kelen fɛnɛ la nafolo silamɛya ye nafolo fɛnɛ kɔlɔsi i y'a faamu donc nafolo min n'an b'o kuma la kuma bɛɛ ni diɲɛ laban tile in na fɛɛrɛw de bɛ dilan adamadenw fɛ u k'u adamaden ɲɔgɔnw ka nafolo dun nkalon sira fɛ kinɛti ye o fɛɛrɛ dɔ de ye an b'a kalama finman ka ɲi bilenman man ɲi o tun bɛ yen waati la a nana b'o la ka na casino jeux don a la ka na PMU don a la nin bɛɛ ye haramu ye loterie tombola ye haramu ye an bɛ k'o min jouer téléphone kɔnɔ don o don dɛ n'u bɛ k'o message ci ko SMS ci 40 i bɛ se ka voiture sɔrɔ i bɛ se ka million sɔrɔ wallahi nin ye haramu ye mais silamɛw de bɛ ka nin na balo dɛ ni silamɛw y'o sen bɔ a la a tɛ taa o est ce que caman b'a la o b'a kiti dɔn caman t'a donc o y'a to e ye ɲininkali min kɛ kinɛti ye mun ye a diyara n ye ne ma deli ka don kinɛti la musoman ma don a la nka silamɛ dɔnnibagaw y'a kiti fɔ k'a ban kiti dɔnnen don komi n ye min f'i ye foyi tɛ silamɛya kɔnɔ ala ma min bara ci ala kɛra ma min baraci sallallahu alaihi wa alihi wasallam donc kinɛti ye mun ye u b'a fɔ kinɛti ma ko at-taswiq al-harami walima at-taswiq ash-shabaki arabukana donc u b'a fɔ ko tubabukana ko marketing pyramidal o kiti ye haramu ye silamɛya la ka da dalu jumɛn kan e bɛ na ne u sera k'e nɛgɛn k'e ladon a la a bɛ fɔ e ye e ka produit san produit min ngalon produit a tɛ foyi ɲɛ e ye fɛn fisi fasanin dɔ de bɛ d'i ma k'i ko san 80,000 wala 100,000 produit nafantan hali olu minnu bɛ produit in d'i ma u tɛ se k'a f'i ye nafa min b'a la parce que olu b'u sigi k'u miiri ka kumalankolon dɔw f'i ye nafa si t'a la komi n'u ma fɛnin dɔ d'i ma tigɛ a bɛ kɛ tontini ye directement wala a bɛ kɛ sobo ye directement donc u bɛ nin kɛ sous-gouvernin dɔ ye donc yani u b'o d'i ma i b'a san 80,000 ka sɔrɔ hali sugu la 1,000 tɛ don a la wala i k'a san 100,000 kuma dɔ la produit bɛ kɛ 100,000 kuma dɔ la a bɛ kɛ 80,000 e bɛ produit san ni wari ba in na o dɔrɔn tɛ kasara ye e bɛ produit san produit min yɛrɛ t'i nafa tuma dɔ la yɛrɛ n'i ye produit san o bɛ se k'a f'i ye n'i ma mɔgɔ sɔrɔ ka na k'i ka produit wɛrɛ san i y'a faamu donc o tuma n'i donna nin don cogo in na u b'a f'i ye pour que dɔ ka d'i ma i bɛna ni maa 2 ye fɔlɔ ni nana ni maa 2 u bɛ kelen bila i kinin fɛ u bɛ kelen bila i ɲuman fɛ o tuma o kɔrɔ k'i yiri turu sa bolo 2 bɔra a la pour que a ka jidi sa o maa kelen o kelen bɛɛ fana bɛna produit san ka tila ka ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ produit donc fo mɔgɔ 3 ka sɔrɔ i kinin fɛ mɔgɔ 3 ka sɔrɔ i ɲuman fɛ en tout cas pour que i ka sara daminɛ f'i ka se mɔgɔ 6 ma dɔw ko mɔgɔ 5 donc alimuhim e yɛrɛ kelen tɛ dɛ i bɛna ni mɔgɔ kelen min o fana tɛ o fana bɛna ni mɔgɔ bilen silamɛya ko nin tɛ feere ye ko nin ye nkalon ye nin ye namara ye nin ye sobo ye o dalu ye mun ye e ye fɛn mun san e m'a san fɛn in nafa kama produit m'a to k'e y'a san koyi a ma fɔ e k'a ye maa ka bana furakɛ k'i y'a san la e y'a san de ko ne bɛ wari min bɔ ne ka caman sɔrɔ i n'a fɔ sobonna bɛ 40 bɔ k'a ka miliyɔn sɔrɔ cogo min na o kelen de don mais produit nin ye sous-gouvernement de non o to dɔnnibagaw ko produit in tɛ jate donc u b'a fɔ ma ko riba al-fadl at-tafadul ko bɛ nin na e ye min bɔ e k'o kɛ dɔwɛrɛ minɛ min ka ca n'o ye o ye haramu ye kelen riba nasiya b'a la o ye e ye i y'a fɔ wari don i ka wari tɛ segin ma wala i ka wari valeur tɛ segin ma a bɛ sumaya a bɛ bila kɔfɛ o ye riba nasiya ye a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la yɛrɛ i t'a sɔrɔ yɛrɛ bon parce que a sɔrɔbaliya yɛrɛ de ka teli n'a sɔrɔli a bɛ komi sobonna n'i donna gagnɛbaliya de ka surun ni gagné ye donc o ye haramu ye silamɛya la nafolo tɛ taa o sira fɛ donc o y'a to n'i donna kinɛti la i bɛ kɛ nkalon tigɛla ye i bɛ kɛ namaratɔ ye wa mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ i bolo client ye hali fa o fana ye client dɔ y'i bolo i ba
o ye client dɔ y'i bolo, i muso o ye client dɔ y'i bolo, i cɛ o ye client dɔ y'i bolo, i balimaw ye client y'i bolo. I tulo bɛ na e bɛ bɛɛ filɛ ni intérêt filɛ la ye relation bɛ ni mɔgɔw cɛ ayi o bɛɛ cɛra sa a kɛra nafa ɲini relation ye nafa b'i hakili datugu wa mɔgɔ min i dalen don mɔgɔ min na dɛ o de b'i don a la o de y'u ka fɛɛrɛ ye i dalen don mɔgɔ min na o de b'i don a la a b'a f'i ye ko danna dɔrɔn n'i ko wari t'i bolo taa juru ta maa min ka yɛrɛ fɛ o b'a f'i ye ko taa juru ta i tɛna bana furakɛ i tɛna dumuni san i tɛna so jɔ n'a wari ko produit ta tiɲɛni ko taa juru ta i ka don o la o b'i ka hɛrɛ fɛ. An balima waati ye an ta an tɛgɛ ma n'o tɛ ni kuneti ko babu n'ala sɔnna ma a mankan bɛna ban maa o maa bɛ yen kumakɛlaw la ko o tan bɛ doni ko duguma o tan bɛ doni ko duguma min kama u yɛrɛ y'o dɔn u ni ala cɛ nka an b'u bɛɛ malo sabu anw tɛ kuma fɔ n'an dalilu tɛ n'i ye dɔ sɔsɔ i tɛ min sɔsɔ fiyefiyewu n'ala sɔnna ma an bɛ bɔ n'o ye an y'a jira cogo min cam ne ka bonya b'a kan juguya tɛ n kɔnɔ ka ɲɛsin ma n t'a dɔn n b'a juguya kun min na an tɛ ɲɔgɔn ye sira la an ko de maa tɔɲɔ u k'a dabila kuma ma ca n'a ye ɲɔgɔn dɔ sira min fɛ ale yɛrɛ b'o dɔn o sira ne ka tɔɔrɔ ma deli ka se o ma n ka bonya de b'u kan mɛ o n'a ta bɛɛ kunɛti tɔɲɔ an tɛ se ka an da de u kan k'a fɔ ko an ka bonya bɛ karisa kan parce que damatɛmɛ don n t'a dɔn n b'a kɛlɛ ni hakilina wɛrɛ min ye ne yɛrɛ t'a kɛlɛ la n b'a ka baara de kan k'a kɛlɛ n'a sɔrɔ ale ŋaniya jɛyalen don i n'a fɔ a b'a fɔ cogo min a ka bɔ dɔrɔn k'a yira ka jamanadenw défend ale ye député de a ka gouvernement interpellé assemblée kɔnɔ k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di a ka fɔ ɲɛna n k'a faamuya ko waati sera an balimaw dugudugumakan minnu tun cayara kosɛbɛ k'a fɔ ko min ye fanga ka députéw labɛnnen don ko u bɛna motion de censure ta ka ɲɛsin Bubey ka gouvernement ma sabu ko Teresa diminen don Teresa y'a jira k'a fɔ tiɲɛ kuma tɛ Bubey ka gouvernement ye olu yɛrɛ ta ye u ka dɛmɛ b'a ye ale donbaliya gouvernement kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ale b'a fɛ ka ɲɛsin parti ka baaraw ma i bɛ ka se ka san sɔrɔ 2018 cogo min olu ye ministre 3 yɛrɛ sɔrɔ RPM ka fara kan kɔrɔlen min tun t'u bolo dɔ de farala olu ka ministrew kan hali bi sisama lamɛnnikane kɔrɔfɔ laban an ka kɛnɛ datugu joona waati banna kosɛbɛ ɲanga n bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ tora lamɛnni na fo nin wagati e hakili la ko hali ni nin kuma in bɛɛ kɔfɛ ko firifiriliw tɛ kɛ yan dɔw ka wari b'a kɔnɔ dɔw balannen de don hali ni kuma in bɛɛ kɔfɛ firifiriliw bɛ kɛ dɔw balannen don dɔw bɛ ka dɔw fana b'a kɛlɛ kɛ fɛn ɲini sira fana fɛ a kɛlɛ tɛ dabila o donc a bɛ kɛ de sisan k'a fɔ ko a kuma dan ye nin ye an tɛ se k'o fɔ wa an yɛrɛ man k'o fɔ fana k'a fɔ ko an da tɛ don a la nin kɔfɛ parce que tant que n'u bɛ olu bɛ wulikajɔ la ka jama don fili la an fana kan ka wulikajɔ kɛ ka jama bɔ fili la donc n balima min ye hali jɛkulu ye le président de l'union des jeunes patriotiques du Mali o ye Mesayi Chama kunɛti ko kibaruya wɛrɛ bɛ olu bolo ko ja min ka jugu ni nin bɛɛ ye n bɛ ka min f'i ye an ka taa dɔrɔn laban yɛrɛ la min ka jugu sisan Mali Bamakɔ denmisɛnninw u bɛ k'u cɛ ka taa n'u ye Côte d'Ivoire ka taa f'u ye ko port baara de bɛ yen port baara o de bɛ yen i bɛ taa u bɛ don n'i ye port kɔnɔ n'u donna n'i ye port kɔnɔ aw bɛ munumunu u bɛ port baarakɛlaw wuli la ɲɛ bɛ nin na nin paritogo in mobili b'a bolo i bɛna kɛ nin ɲɔgɔnna de ye i bɛ 100 di u ma yɔrɔ min a bɛ sɔrɔ k'a f'i ye ko formation don a bɛ la k'a fɔ ko kunɛti don ne terikɛ dɔ sɔrɔla la o taara Côte d'Ivoire ka segin ale jigi dan b'a kan ko waati banna de bi ye juma ye mais an bɛ foli di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma i bɔra ka kunɛtigi fɔ cogo min na vraiment kɔrɔfɔ taa cogo ɲɛna kojugu an bɛ foli kɛ i yɛrɛ ye o la kunungo an bɛ kunnafoni di la CSM kuru kɔnɔna na lab gardien u bɛ minnu wele ko GKS u bɛ Sécuricom kɔnɔna na olu bɛ baarabila la baarabila in u tun ye tile 2 kɛ a la sabu a bɔra lundi tɛmɛnen na comme waati min na u nana ye u ka ɲɛmaw tɛ k'u lamɛn waati banna pepe ɲɛmaw tɛ k'u lamɛn u y'a tɔ janya ka taa a bila fɔ lundi nata in na nka n'Ala sɔnna a ma don nataw la an bɛna kuma di u yɛrɛw ma u bɛ ɲɛfɔli kɛ u ka laɲini minnu bɛ n'u labɛnnen don u bɛ ɲɛfɔli kɛ a laɲiniw na
an balimaw nin bena dan sigi dɔgɔkun kunnafoni na an bɛ a sɛmɛ ni yɔrɔ